बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम की सौगातें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ आमिर उस्मान आदिल, अपने यूट्यूब चैनल आमिर उस्मान आदिल के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और हमेशा की तरह मेरी इल्तमास है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को और अपनी कीमती आरा देना मत भूलिए। सबसे पहले मैं अपने तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, तमाम पाकिस्तानियों को और दियार गैर में बसने वाले अपने तमाम परदेसी भाइयों को वतन की आज़ादी मुबारक कहता हूँ। आप सबको आमिर उस्मान आदिल की जानिब से योम आज़ादी मुबारक हो। बिलाशुबा ये दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि इस दिन खित्ता अर्ज़ी पर, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी रियासत वजूद में आई थी जिसकी बुनियाद रंग नस्ल की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर थी, जो इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आया। और वो वतन जिसके लिए मेरे पुरखों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान का जब नाम आता है तो मेरे मन में घंटियाँ बजती हैं। पाकिस्तान का जब नाम आता है तो मेरे पूरे वजूद में सरशारी की एक लहर दौड़ जाती है। पाकिस्तान का जब नाम आता है तो मेरा चेहरा खिल उठता है। क्यों? कि ये वतन मेरे पुरखों की कुर्बानियों का नतीजा है। क्यों? इसलिए नाजरीन के पाकिस्तान की खातिर मेरी कितनी माँओं, बहनों, बेटियों ने अपनी इस्मतों के नजराने पेश किए। उनकी इस्मतों की, इज़्ज़तों की चादर तार तार की गई। कितने मासूम बच्चे थे जिनको करपानों में पिरोकर उनकी माँओं से कहा गया कि ये है तुम्हारा पाकिस्तान, ये लो अपना पाकिस्तान। और मेरा पाकिस्तान वो वाला पाकिस्तान जिसके लिए बर्रे सगीर के कूचे कूचे में, बर्रे सगीर के तूलो अर्ज़ में एक ही नारा गूंजता था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सब्ज़ खिलाली परचम नाजरीन, ये मेरी उमंगों का तर्जुमान है। ये मेरी आन है, ये मेरी शान है, मेरी जान है, मेरी पहचान। और इस सब्ज़ खिलाली परचम को जब जब मैं दुनिया में सरबुलंद देखता हूँ तो मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ। मेरी बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है अपने वतन से। क्यों? कि मेरी माँ ने हिजरत के दुख देखे। मेरी माँ ने 47 में अपने बड़ों के साथ दिल्ली से पंजाब की जानिब जो हिजरत के दौरान खूंचकां वाक़यात देखे, मेरी माँ ने मुझे लोरियों की सूरत नाजरीन वो वाक़यात सुनाए। मैं कह सकता हूँ कि मेरी माँ ने मेरी घुट्टी में वतन की मोहब्बत डाल दी। लोरियों की सूरत, वतन की मोहब्बत, नगमों की सूरत। मेरी माँ ने थपकियों की सूरत मुझे अपने वतन से मोहब्बत करना सिखाया है। इसी वजह से मुझे तकलीफ़ होती है जब कोई नंगे वतन खाता मेरे वतन का है, गाली मेरे वतन को देता है, तो नाजरीन फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और मैं ऐसे अनासिर को खुलकर बेनकाब करता हूँ, करता आया हूँ, करता रहूँगा। तो नाजरीन, मैं आपको यहाँ आज एक ख़ास दास्तान सुनाना चाहता हूँ जो मेरी वालदा ने मुझे सुनाई हिजरत के वाक़यात के दौरान। मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि 1947 में जब पाकिस्तान बनने के बाद हिजरत का अमल शुरू हुआ, लुटे पिटे काफ़िले मुसलमानों के जब दिल्ली से, भारत से पाकिस्तान की जानिब बढ़े तो कत्लो गारत गरी का तूफ़ान बपा कर दिया गया। भारत के गली कूचे मुसलमानों के लहू से रंगीन हो गए और बहुत सारे मनाज़र ऐसे थे, कटी हुई गर्दनें, मसली हुई लाशें, दिल ऊब जाता था उनको देख देख। तो मेरी माँ जी ने मुझे बताया कि उनके फूफा जो थे वो इंडियन आर्मी में थे और उनके जो कर्नल थे उसने उनको बुलाकर कहा कि आप जाएं पंजाब चौधरी साहब, अपनी फैमिली को बखैर व खूबी आप छोड़ के आ जाएं वापस। तो उन्होंने उनको छुट्टी दी ख़ास तौर पर कि आप जाएंगे जी, आप साथ छोड़ कर आएंगे अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को। तो वालदा ने बताया कि जब वो ट्रेन पर बैठे दिल्ली से तो उनकी जो अम्मी थी यानी हमारी नानी अम्मा, उन्होंने
ख़ास طور پر رستے کے لیے کہ سفر لمبا ہے تو انہوں نے کچھ چیزیں پکا کے رکھ لیں اپنے ساتھ کہ بچوں کو رستے میں بھوک لگے گی. اس میں کچھ مٹھائیاں بنائی تھیں, کچھ پراٹھے بنا کے رکھے تھے, کچھ نمکین چیزیں تھیں. تو ناظرین, امی کہتی ہیں کہ جب ہم ٹرین پہ بیٹھ کے دہلی سے تو سفر ہمارا شروع ہو گیا. ہم خوف زدہ تھے, سہمے ہوئے تھے, کیونکہ جس بھی اسٹیشن پر ٹرین رکتی تھی کھڑکی کے باہر جو مناظر ہمیں نظر آتے تھے کہ ہر طرف لہو, کٹی ہوئی لاشیں مسلمانوں کی, اور دندناتے ہوئے سکھ ہاتھ میں کرپانے لیے, ہندو ہاتھ میں بندوقیں لیے, ہر اسٹیشن پر ہمیں جا بجا نظر آتے تھے. اور والدہ نے بتایا کہ ایک اسٹیشن پر جب ٹرین رکی تو مسلمان جو نہ جانے اس علاقے کے اسٹیشن کے قریبی بستی کے کتنے پہروں کے بھوکے پیاسے تھے, نہ جانے کب سے ان کو ایک نوالا پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں ہوا تھا. تو وہ ہمیں دیکھ کر جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بھی اس ڈبے میں ٹرین کے مسلمان سوار ہیں تو انہوں نے سینہ کو بھی شروع کر دیا, ماتم شروع کر دیا بھوک سے. تو والدہ کہتی ہیں کہ ہماری امی نے ہمیں اشارہ کیا کہ بیٹا ہمارا اللہ وارث ہے, جو کچھ رستے کے لیے ہے ان کو دے دو, یہ بیچارے بری حالت میں. تو والدہ نے کہا کہ ہم نے ٹرین کے ڈبے سے وہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس تھی کھانے کی ہم نے باہر کی جانب اچھال دی اور وہ لپک پڑے. ہجوم جو تھا بھوکا پیاسا وہ ٹوٹ پڑا. سفر جاری رہا. ہم دل ہی دل میں دعائیں مانگتے آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, ہماری عزتیں ہماری جانیں سلامت رہیں. ہم خیریت سے پاکستان نئے وطن میں پنجاب میں پہنچ گئے. رات ہو گئی رستے میں, اور اچانک کیا ہوا کہ ٹرین کا وہ ڈبہ جس میں میری والدہ اور ان کی فیملی سوار تھی وہ اچانک خود بخود الٹ گیا. کوئی خرابی پیش آ گئی, الٹ گیا. اور وہ وقت بڑا کڑا تھا پوری فیملی کے لیے کہ رات کا وقت, ویرانہ سناٹے میں ٹرین رک گئی ہے اور باہر خطرہ ہے بلوائیوں کا. ہندو سکھ جو ہیں مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں, وہ ٹرین کو بھی لوٹنے کے لیے تیار ہیں. تو امی کہتی ہیں کہ ہم نے وہ وقت جو تھا بڑا کٹھن تھا. ہم نے اللہ سے گڑ گڑا کر فریاد کی کہ یا باری تعالیٰ اس بے بسی کے عالم میں تیری ذات کے سوا ہمارا کوئی آسرا نہیں. اور امی کہتی ہیں کہ ہمارے جو پھپھا جو تھے انڈین آرمی میں وہ یونیفارم میں تھے اور وہ اپنی پسٹل لے کر ڈبے کے دروازے میں کھڑے ہو گئے ہماری حفاظت کے لیے. اور انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر مجھے اپنی جان بھی دینا پڑی تو میں جان قربان کر دوں گا, لیکن میں اپنی فیملی اور بچوں کی طرف کسی کے ناپاک ہاتھوں کو قدموں کو بڑھنے نہیں دوں گا. اور امی کہہ رہی ہیں کہ جو وقت گزرتا جا رہا تھا ہماری تشویش, ہمارا اندیشہ بڑھتا جا رہا تھا, اور اچانک معجزہ ہو گیا. اللہ نے ہماری دعائیں سن لی کہ اس ویرانے میں نہ تو کوئی مدد کو اس وقت پہنچ رہا تھا, نہ کوئی پیچھے سے رابطہ ہو رہا تھا ٹرین کا, اور نہ کوئی مدد اور کاریگر ماہرین بلوائے جا سکتے تھے. اچانک ٹرین کا ڈبہ خود بخود سیدھا ہو گیا. ناظرین, یہ آنکھوں دیکھے واقعات ہیں, یہ وہ چشم دید واقعہ ہے جو میری ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جو ان پر بیتا, اور انہوں نے ہمیں بچپن میں لوریوں کی صورت سنایا کہ عزم توانا تھا اپنے آزاد وطن کی فضاؤں میں سانس لینے کا, جذبہ صادق تھا, اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے مدد دی, اور وہ ٹرین کا ڈبہ جو الٹ گیا تھا وہ خود بخود سیدھا ہو گیا, اور خدا خدا کر کے ٹرین روانہ ہوئی اور میری والدہ اپنی فیملی کے ساتھ زندہ سلامت آزاد وطن میں پہنچی. تو ناظرین, یہاں میں ان شہداء کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو آزاد وطن کی فضاؤں میں سانس لینے کی آرزو لیے ہجرت کر کے چلے, لیکن رستے میں پیوند خاک ہو گئے. کسی ہندو بلوائی کی گولی کا نشانہ بن کر, کسی سکھ کی کرپان سے گردن کٹا کر, اور کسی مشتنڈے ونڈے کے ہاتھوں اپنی عزتیں لٹا کر وطن تو نہ پہنچ پائے, رستوں کی دھول بن گئے, لیکن آج ان کے لہو کا صلہ ہے کہ میں اور آپ ایک آزاد وطن میں سانس لیتے ہیں, میں اور آپ آزادی کو انجوائے کرتے ہیں. ناظرین, میں
कहता हूँ कि आज 14 अगस्त है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर आएँ, हम सब सजदा रेस हो जाएं, हम दामन फैलाकर अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि या बारी ताला तूने हमें आज़ादी की नेमत उस्मा से सरफराज किया। और जो मेरे वजूद को गाली देते हैं, जो मेरी धरती को मिटाने के दर पे रहते हैं, जो नंगे वतन हैं, जो गद्दार वतन हैं, जो दुश्मन वतन हैं, उनको मैं ये बावर करा देता हूँ कि अब वो वक्त आने वाला है कि तुम्हारे गिरबान होंगे और हमारे हाथ होंगे। अब ये नहीं चलेगा कि तुम खाओ वतन का और गीत गाओ दुश्मनों के। तुम जिस थाली में खाओ उसमें छेद करो, तुम जिस शाख के साए में बैठो उस शाख को काटो। अब ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा हर गाम हर महाज पर पीछा करेंगे और पाकिस्तान पर कोई आँच आने नहीं देंगे। यही अज़्म है जो आज 14 अगस्त को हमने करना है, क्योंकि मैं दोबारा दोहरा दूँ, पाकिस्तान और आज़ादी हमें तिश्तरी में रख कर पेश नहीं की गई, हमें तोहफे में नहीं दी गई, हमें रेशमी गिलाफ में लपेट कर तोहफ़ा नहीं दी गई। इस आज़ादी की खातिर मेरे बड़ों ने, मेरे पुरखों ने, मेरी माँओं बहनों बेटियों ने अपनी जानें लुटाई हैं, अपनी इस्मतें बर्बाद कराई हैं और आग और खून का दरिया अबूर करके पाकिस्तान पहुँचे हैं। तो ये वतन हमारी उम्मीदों का महवर है, ये वतन हमारे लिए सब कुछ है, ये वतन हमारी आन शान बान जान और हमारी पहचान है, क्योंकि मेरा वतन औलिया का फैज़ान है। मेरा ईमान है कि जो वतन 27वीं शब को मार्ज़ वजूद में आया था, इंशाअल्लाह ताला उसकी हिफाजत खुद खुदाए लम यज़ल के दस्ते कुदरत में है। कोई माई का लाल मेरे वतन की तरफ मैली आँख भी उठाकर नहीं देख सकता। मेरे वतन को ता क़यामत सलामत रहना है, मेरे वतन को ता अबद ज़िंदा जावेद रहना है। आइए मेरे साथ मिलकर ये अज़्म करें, कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम ज़िंदगी की, कसम आबरू की, घर अपना किसी को लुटाने न देंगे, वतन पर कोई आँच आने न देंगे।